pred nas se postavlja pitanje koje se postavljao i pred Nemanju, Stefana Nemanju i njegove sinove. Na koju stranu? Šta izabrati? Sa kim zajedno i protiv koga ratovati? Teške odluke sa strašnim posledicama koje nakon toga traju vekovima. Koje je naše mesto u Evropi i svetu? To je znači to pitanje na koje moramo i mi sada da odgovorimo, kao što su oni morali krajem 12. početkom 13. veka i svi njihovi naslednici dalje i kroz slobodu i suverenu državu i kroz ropstvo i kroz oslobađanje i uspostavljanje moderne države i sve ono što se događalo, o čemu si već Saša govorio, koje je to naše mesto i opet imamo zapad i istok, imamo tog evroameričkog hegemona koji se na trenutak učinio primamljivim, boljim, slobodnijim, da bi se onda pred našim očima srušila čitava ta iluzija. Imamo sad evroazijski svet, koji isto je jedna velika nepoznanica, koja u sebi nosi razne iskušenja i moguće dobre horizonte, kako između evroameričkog, evroazijskog sveta proći našim koracima, vratiti se na svetosavski put, a živeti u 21. veku i kretati se ka budućnosti. Pa, teoretski govoreći, Srbija je evropska država i na prvi pogled mogli bismo da kažemo bez ikakvih problema da je Srbiji mesto u Evropi. Međutim, te Evrope nema. Evropa koju smo nekad voleli i kojoj smo se divili odavno je više nema i izgleda da je više neće ni biti. Umesto Evrope postoji nekakva Evropska unija koji je neki vrlo čudan entitet zapravo koji pre svega mora da vidi sama sa sobom šta će i kuda će. Sa druge strane, taj evroamerički svet još uvek jak, još uvek moćan i nama veoma blizu, što itekako može da predstavlja veliku opasnost. Taj svet baštini nekakve nove vrednosti koje više nemaju veze ni sa njihovim nacionalnim vrednostima koje su ih nekad učinile ozbiljnim i velikim i značajnim državama. Danas je to nekakav globalistički svet sa nekakvim globalističkim idejama koje zapravo imaju nameru da potru ideju nacije i ideju vere. Naravno, da bismo opstali kao narod, kao nacija, kao pravoslavni hrišćani, mi na te vrednosti ne možemo da pristanemo jer su te vrednosti, prihvatanje tih vrednosti je zapravo naše samoubistvo, odnosno značile bi naše nestajanje kao naroda i kao države. Sa druge strane, na istoku, a pre svega tu mislim na Rusiju i Rusku federaciju, kad vidimo da aktuelna Rusija pod predsjednikom Putinom je država koja baštini nacionalne i hrišćanske ideje, znači ideje koje su nama mnogo bliže i mnogo važnije, nekako naše srce pa i mozak naginje više tim istočnim državama, odnosno rešenjima koje nude istočne države. Međutim, s obzirom da ne postoji taj svetski poredak u kojima su takve ideje dominantne i s obzirom da su to države koje nas u geopolitičkom smislu itekako razdvajaju brojne druge države i da suštinski u ovom delu Evrope ne možemo da računamo na mnogo saveznika, a pritom naši važni, ozbiljni i veliki saveznici koji nam itekako pomažu, poput Rusije i Kine, su u ovom trenutku silom prilika prilično udaljeni od nas. Mislim da bismo se sačuvali i da bismo opstali, da je u ovom trenutku jedna ideja neutralnosti
Srbije u odnosu pre svega na ovaj sukob koji se dešava u Ukrajini, ideja koja bi za nas i tekako mogla da bude spasonosna. I ono što u ovom trenutku vidim da se aktuelna politička elita pridržava dosledno te ideje, iako bi ljudi trebali da znaju da biti neutralan nije zapravo lako postići neutralnost. Mi mislimo da je dovoljno izjaviti da ste neutralni i da će svi sa time da se pomire i da će vas tretirati kao takvu državu. Međutim, to uopšte nije tako. Izuzetno je težak položaj jedne države da sačuva svoju neutralnost i upravo srpska politička elita ovoga trenutka zaista daje sve od sebe da bi tu neutralnost sačuvala. Imali smo i neke istorijske primere, na primjer iz Drugog svetskog rata, država koje su uspele da sačuvaju svoju neutralnost, ali recimo zanimljiv primer Švajcarske nam pokazuje da je Švajcarska, da bi sačuvala svoju neutralnost u Drugom svetskom ratu, morala ne samo da sve vreme svoju vojsku bukvalno drži u stanju borbene gotovosti s jedne strane, a sa druge strane da bi opstali u tom delu Evrope kao neutralni, morali su da, recimo, Nemačkoj, od koje su mislili da im preti najveća opasnost za sopstveni suverenitet, morali su da Nemačkoj daju i tekako veliki kredit. Bilo je naravno još i drugih primjera država koje su sačuvale svoju neutralnost, ali svaki taj primjer govori da je čuvanje neutralnosti i na taj način suvereniteta jedne države izuzetno težak slučaj. Nije lako održati neutralnost, ali u ovom trenutku to je imperativ za našu državu ako hoćemo da je sačuvamo, ako hoćemo da nastavimo našu dalju borbu za odbranu Kosova i Metohije i ako hoćemo da branimo Republiku Srpsku u ovom trenutku, mi drugog praktično izbora i nema.